Ассаламу алейкум, дорогие друзья, подписчики. Ночи чуен кюгел хочуа Кадыров Рамзан кайкам бина Украине хатуан беш болч ночи батальонин темлош. Официальный телеграм-канале Азурабне яқынч видеода Кадыров сюга дихардир соутан дуацер бюренджи болметик хаэтел. Президенти Путин Владимир Яцерн амнистииха ишцен қинт ирвала резу элдайедир цу нагасан үшбяхказ бол кичхила. Украина агоня хинстухан беш ночи дитем дағду. Тün eskerni uyuqşu qiyich qamnaqliat jol legionun Heriyal ardang toba işt şezer dey toşara qölend duda jolğaran Şeyh Mansurun tsargla amxoyn batalyon şu yutsur. Hoqbas duda jolğaran tsarg batalyon yaqar Ukrainan temnits qoşnyuq iya. Lam xoyn batalyonun büyürünç Ismail Adam Çebirvan Muslim ol mehtegi için soğut qayqa şoz dayidir dir halxu Kadyrovs. Cerkörtəx milyon Amerikan dollar dal duaş telirtsu. Цо баграй ағждал резу цунгунер патриот. Тярчешка Исмаева админ масяғт элатардир. Цо чағдот элатар кяждинаш өрсечуен қайлық сервиш қылар. Шезір верит тошара Исмаев ши хусамненц акуев аминицу оғшқылч машиянте герздеттир киюн куашта. Бюранч лазир, амдин висир, цунзут қылхыр. Тайпанч пачалқи ба оншларин органш билгалдеқир Украина, Франция, Катария, Австрия, Германия, Туркуачуа, Швеция оппозиционерш бай эрнат элатаждарна нолчичвен айдал ша Кадыров күйк бяхки хилар. Ам қижуе полиция возирил.